Ang challenge natin ngayon ay Basic Math Challenge with mukbang ng Chooks to Go. Okay? Mainit-init pa yan. Nag-request sila. Na kasama yung tutong. Masarap daw yung tutong. Okay. Chris, ikaw na. Madali lang to. 7 times 8. 7 times 8. 5. Ano? 56. Tama. 56. Tama agad. Kain mo na, kain. Ikaw. 92 plus 18. 92 plus 18. 5. 110. Tama. Kain. Si Angel naman. Angel. Kaya kayo ubusin. 5 minutes. Angel. 15 times 4. 15 times 4. 5. 60, tama. Tama rin, Wala pang nagmamali, si Maika. Si Maika. Maika. 3 times 15. Madali lang. 3 times 15. 45. Ano? 45. 45, tama. Okay, si Nala naman. Nala. Hindi makakuha. Mainit pa. Bagong luto. Masarap nga kumain pag mainit 11 times 9. Madali lang yan. 11 times 9. 99. Tama. Si Divina. Si Inces. Inces, Lalaway na si Inces. Inces, 87 plus 13. 87 plus 13. 5, 4, 3, 2. Ano? 100. Tama. Walang maingay dyan, Nagtuturo ka dyan. Pakinig ko. Dyan. Divina. Walang maingay sa likod, maingay si Jan. Naririnig ko. Oo nga. Kanina. 32 plus 95. 32 plus 95. 5. 127. Tama, 127. Ayan na. Ayan na si JB. Paborito. Minus. Subtract. 63 minus 36. Ayun na naman. 63 minus 36. 5. 4. 33. Ano? Mali. Tama sagot ay 27. 27. Tama, wala mo na kukuha. Lloyd, Lloyd, 18 plus 95. 18 plus 95. 5. 4. 3. 2. 113. Ano? 113. Tama. 113. Tama. Tama si Lloyd. Mainit pa nga yan kasi bagong luto. Jan. Si Jan, magaling to kaya kailangan nating hirapan. 26 times 5. 26 times 5. 5. 4. 3. 2. 1. 130. Galing ni Jan, Kunin mo. Medyo mamaya lalamig din yan. Mamaya. Yung balat. Ron. 45 plus 57. 45 plus 57. 5. 102. Tama. Si Bogs, 19 times 3. 19 times 3. 5. 4. 3. Yung 2. Para malinis. 1. Sagot ka, dali. 19 times 3. Hindi alam. 57 ang tama sagot. Ikaw na. Chris, Uy, Hoy, alis mo na sa gilid. Nagdadaya kayo. Alis mo sa gilid. Nakuha kayo. Tabi. Bisan nyo na kasi.
Oh, Aika. 45 plus 70. 45 plus 70. Ay, Chris pala. 45 plus 70. 5, 4, 115. Tama, 115. Kain-kain na si ano eh. Kain-kain na si Mike eh. Ah, si ano eh, si Chris eh. Oh, Aika. 2 times 88. 2 times 88. 5, 4, 3, 2. Bawal mo sa gilid. 1, 0. 2 times 88. Tama sagot ay 176. Oh. Isa Angel naman. 2 times 77. 2 times 77. 5, 4, 3, 2, 1, Di ba ka na nakikingi ka dyan? 0. Alis muna sa likod, sa gilid. Sagot na, Angel. Ano? 154, tama. Tama si Angel, tama si Angel. Oh. Ayan. Si Maika na, hindi pa nakatama si Maika. Oh. Hindi ka pa nakatama. Ah, nakatama pala si Maika. Ang mali pala kanina ay si JB na palang mali. Ah, Maika. 12 times 5. Madali lang, 12 times 5. 5, 4, 3, 2, 60. Mali. 60, tama. 60. Oy, Chris, alis muna dyan. Tama si Maika. O, ikaw, Nala. Nala. Ano? Kumain siya. Wala nga eh. Bawal. Alis dyan. Alis dyan. Sa likod kayo, sa likod. Oh. Nala. Sa likod kita. Nakatama. Oh, 24 times 5. 24 times 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 120. 100. 20. Tama, 120. Ah, ikaw na incest. Tumutunog na. Ikaw na incest, oh. Wala naman no. 32 times 4. Ang dali lang yan. 32 times 4. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wait lang. 100. Sagot. Ano? Sagot. Ano? 1? 128. Tama. 128. Nag-aalangan pa. Tama naman. Ayan na. Pinalamig na. Pinalamig. Binilog. Paawat naman. Binilog parang puso ni Divina. Pinaikot-ikot. Divina. 23 times 4. 23 times 4. 5, 4, 3. Nausok pa. 2, 1. 92? Ano? 92. Tama. Tama si Divina. Alis na. Merit pa. Alis na. Ikaw na. JB. Ras na lang kuya. Yung pero ba? 90 minus 35. O, madali lang yan. 90 minus 35. 5, 4, 3, Parang kaamoy na lang ako 1. 55. Ano? 55. Tama, 55. You bet. Kaya, laki lang kain si Lloyd. Lloyd. 12 times 9. 12 times 9. 5, 4, 3, 2, 1, Mali. 0. 111? 111. Mali! Muntik na! Mali. Ang tamang sagot ay 108. Oh. Next, dyan. 35 times 8. Oh, kailangan mahirap kayo dyan kasi magaling si Jan. 35 times 8. 5, 4, Na ako. 3, 2, Mali. 1. Ano? Mali! Bitin! Lagpas. 280. Sayang. Sarap siya. Bogs. Bogs. Hindi pa nakatama si Bogs.
Hindi pa nakatama si Bogs. 2 times 1. 5. 2. Katama si Bogs. Si Bogs na. Ito yung minukbang mo, di ba? Hoy, alis mo na dyan, mga asungot. Alis mo na dyan. Ron. 8 times 10. Madali lang, 8 times 10. 5. Ano? Plus 80. Joke lang. 80, tama. 80. 8 times 10. Tama. Yan na. Mainit daw. Uy, kanin naman kayo. Wala. Chris. 8 times 12. 8 times 12. 5, 4, 3, 2, 1, 8 times 0. 8 times 12. 12. Sagot. 96. Ano? 96. Tama, 96. Tama. Hoy, alis mo na dyan mga sungot. Alis. Ay, bakit ako? Ayan, si Aika. I love. Aika. Aika. 15 times 5. 15 times 5. Madali lang. 15 times 5. 5. 75. Ha? 75. Tama. Okay, tama. Alis na dyan, Chris. Ay, ako na pala. Yan na, si Angel na, Angel. 31 times 3. 31 times 3. Madali lang yan. 5, 4, 3, 2. Alis dyan. 1, 0. Hindi pa. Ikaw, sagot. 31 times 3. Ano? 93. Tama, 93. 93, Ano na to? 93. Uy, gabi kayo. Uy, mahulog na. Uy, mahulog na! Ano nakakain? Uy, wala ako dito. Lans ako na. Last 3 na, last 3. Wala ka dyan. Uy! Akin! Di ba ako sa akin? Di ba ako sa akin yun? Last 3. Sarap, uy, di ako. Last 3. Kahit tayo. Iabot sa akin. Maika. 16 times 4. 16 times 4. 5, 4, 3, 2. Tama, 64. Tama, 64. Uy, alis dyan, alis. Alis muna Bakit ako? Wala. Last 2. Nala. 12 times 8. Ay, natanong ko na pala yun. 12 times 7. 12 times 7. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 5. 84. Ano? Tama, 84. 84. Magbabay na wala sa incest. Last na kay incest. Kumakain yun dyan eh. Incest. 100 times 100. 5. Mali. 5. Mali. 10,000 mali. Babay na.